श्रीरामकृष्ण परमहंस महाराज शारदा माताये रमण महर्षि महाअवतार बाबाजी महाराज लाहिरी महाशय युक्तेश्वरगिरि योगानंद गौरंग निताई चैतन्य महाप्रभु त्रैलिंग महाराज भेट नारायण सदाशिव रमेंद्र महाराज नीबु करोरी महाराज आदिगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती महाराज चंद्रशेखर सरस्वती महाराज नीबु करोरी महाराज श्रीपाद शिवल्लभ नरसिंह सरस्वती श्री गुरु दत्तात्रेयाय स्वामी सुमूर्ताय साईनाथाय माणिक्य प्रभवे गजानन श्री गुरु यतीन्द्र राघवेन्द्राय परम पूज्य अवतार अवधूत श्री गणपति सच्चिदानंद दत्ताप्पाजी परमहंस सतुपाशी लक्ष्मी गणपति लक्ष्मी नारायण नागजट जयलक्ष्मी माता वल्ली देवसेन समेत सुब्रह्मण्येश्वर भवानी शंकर महाअवतार बाबाजी महाराज प्रसाद सिद्ध्यर्थे प्रीत्यर्थे इष्ठायां श्री भवानी शंकर इष्ठायां महाशिवरात्रि पर्वदिनाने समिष्टि समाराधने भागे अभिषेक अर्चना करिष्ये ओम नमो भगवते रुद्राय शिवाय गुरवे रुद्राय नमः अदूर्निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति मंत्रं करिष्ये पूजां करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्राह्मणस्पत आनश्शन्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओम शिवाय गुरवे रुद्राय नमः श्री महागणाधिपतिं प्रसाद सिद्ध्यर्थे नमस्कारान् समर्पयामि अंदरू కూడా గాయత్రి మంత్రం చెప్పండి ఓం భూ ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ शिवाय गुरवे रुद्राय नमः कलशोदकां पूजां करिष्ये ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् आदोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओम नमो भगवते रुद्राय अथो ओम शांति 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 हरि ओम श्री वरदमूर्तये नमो नमः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तगनोभिः पश्येमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति
गणपति सच्चिदानंद दत्त अप्पाजी परमहंस सतुपाशी भवानी शंकर लक्ष्मी गणपति लक्ष्मी नारायण कार्य सिद्धि सीताराम आंजनेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे प्रीत्यर्थे भवानी शंकर इष्ठायां लघुन्यास रुद्राभिषेके करिष्ये अधो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति मंत्रं करिष्ये पूजां करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्यन्वन्नोदधाम् सनातनगोत्रस्य यादगिरिचारी नामधेयस्य शशांक नामधेयस्य रामुलु नामधेयस्य रामुलम्मा नामधेयवती जनकनी गोत्रोद्भवस्य तिरुपतम्मा नामधेयवती अनंतनागराजु नामधेयस्य चन्नकेशवराव नामधेयस्य हारिका नामधेयवती वैडिपल गोत्रोद्भव गं गणपतये नमः 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 गं गणपतये शिवाय रुद्रे रुद्राय नमः शिवाय रुद्रे रुद्राय नमः शिवाय रुद्रे रुद्राय नमः शिवाय रुद्रे रुद्राय नमः शिवाय रुद्रे रुद्राय नमः
మనం ఆ మహాశివరాత్రి పర్వదినంలో సాక్షాత్తు ఈశ్వరుని యొక్క మీ అందరూ కూడా స్వీకరించారు అంటే సంపూర్ణ అనుగ్రహం ఉన్నట్టే. ద ప్యూర్ వాటర్ ద మహాకుంభ వాటర్ వాజ్ సంప్రోక్ష were sprinkled on you. Mahakumbha. Himalaya water, gulp, little. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం. ఇక